आज मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी और एहतसाब अदालत से हम अपनी ख़बरों का आगाज़ करते हैं कि एहतसाब अदालत के अंदर एलएनजी रेफ़रेंस केस के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो आज पेश हुए थे और हमेशा वो एलएनजी केस के अंदर या एहतसाब अदालत के अंदर या उनके ख़िलाफ़ जितने केसेज़ हैं वो उनमें पेश होते रहे हैं। एक मर्तबा तो ऐसी सूरत-ए-हाल भी हुई थी कि वो अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो उनके ख़िलाफ़ फिर आप कहें कि सूरत-ए-हाल ख़राब भी हुई थी, मीडिया ने फिर उसको रिपोर्ट भी किया था कि वो टाइम पे क्यों नहीं पहुँच सके थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो थे उस हवाले से। लेकिन आज इस केस में 11 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके हैं। नए प्रोसिक्यूटर का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस दोबारा एहतसाब अदालत में वापस आया है। नए प्रोसिक्यूटर का ये कहना था, आज सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक इन केसेस पर फैसले से रोक रखा है। नए प्रोसिक्यूटर का ये कहना था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में खुद पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 अप्रैल तक फिर मुलतवी की गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना था कि 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, पहले 9 साल लगे थे, अभी तो 5 साल लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म, सदर दोनों नेब की जेलें लंबा अरसा गुज़ार चुके हैं। वज़ीर आला तमाम अगर जेल नहीं गए लेकिन नेब में शामिल तफ्तीश ज़रूर हुए हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि नेब के कवानीन वापस लेकर आएँ, नेब का तमाशा ख़त्म होना चाहिए। मुल्क का कोई अफ़सर काम करने को तैयार नहीं, नेब का खौफ रहता है। सुना था नून लीग ने कहा नेब को ख़त्म करेंगे। जैसे नेब केसेस बने वैसे ख़त्म भी हो सकते हैं। जिस तरीके से यानी नेब केसेस जल्दी में बने थे तो ऐसे ख़त्म भी हो सकते हैं। नेब का इदारा तो बना लेकिन फ़ायदा अवाम को कुछ नहीं हुआ। सदर वज़ीर-ए-आज़म नेब के ग्रेजुएट हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि ये ग्रेजुएट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों जो है ना वो नेब से ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं। बदकिस्मती से हुकूमत अवाम को बताती नहीं कि महंगाई होती क्यों है, महंगाई का जो बुनियाद है वो होता क्या है और क्यों होती है। मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से जब सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना था। आज जी एहतसाब अदालत के अंदर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत थी और मरियम नवाज़ की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की। नेब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था क्योंकि ये केस जो है नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा या आप यूँ कह लें कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ ये केस था। तो नेब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि मरियम नवाज़ की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की। हसन और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्ज़ाम है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब का ये कहना था। इनको केस में मरकज़ी मुल्ज़िम ये केस जो है वो बरी हो चुके हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नेब का ये कहना था कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं वो बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी किया है। काज़ी मिसबा एडवोकेट जो हैं जो वकील थे उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी किया है। जिन दस्तावेज़ात पर इन्हिसार करते हुए अदालत ने मरियम नवाज़ को बरी किया उन्हीं पर नवाज शरीफ की बरियत हुई। काज़ी मिसबाह एडवोकेट नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फ़ैसला जो है वो उन्होंने पढ़कर भी सुनाया कि जिन बुनियादों पे मरियम नवाज़ साहिबा को बरियत का फ़ैसला सामने आया, नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला भी उसी बुनियाद पे आया। नेब ने मरियम नवाज़ की बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। काज़ी मिसबाह एडवोकेट जो थे, वकील जो थे इनके, उनका ये कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की कापी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है, अगर कोई पढ़ना चाहे। एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस केस के अंदर समाअत की और फिर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ बरी होंगे या नहीं, इस हवाले से जो फ़ैसला था वो महफूज़ किया गया था। एहतसाब अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज़ करने के बाद ये कहना था कि 2 बजे दिन को जो है ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और बाद में जब 2 बजे के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया तो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ की दरख्वास्त बरियत जो है वो मंज़ूर कर ली गई थी। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ को एवन फील्ड फ्लैगशिप अल अज़ेज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया और इन तमाम केसेस से इससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब को भी बरी किया गया। तो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ जो नवाज़ शरीफ साहब के साहबज़ादे हैं, वो लंदन से वापस आए थे और वापस आने के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था अदालतों के
اندر، اور آج وہ ان تمام کیسز سے یا ریفرنس سے، جن میں ایون فیلڈ، فلیگ شپ، العزیزیہ ریفرنس تھے، وہ ان سے بری ہو گئے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور درخواست بھی تھی، یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم جلسہ کریں، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا۔ ضلعی صدر ہیں عامر مغل جو ہیں، وہ عامر مغل نے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ شیر افضل جو ہے وہ بذات خود تحریک انصاف کے ہیں۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت 30 مارچ رات 10 بجے اسلام آباد میں جلسے کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے، یہ استدعا کی گئی ہے درخواست کے اندر کہ پی ٹی آئی کو پریڈ گراؤنڈ، F9 پارک یا ڈی چوک میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ عدالت جلسے کے روز سڑکیں بند، شرکا کے خلاف پرتشدد کارروائی نہ کرنے کے احکامات بھی جاری کرے۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست ہے کہ وہ یہاں اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور کیس تھا جس میں آج تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے، اور پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے کیس جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب کا خود یہ کہنا رہا ہے کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میرے اوپر کیس جو ہیں وہ اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے اندر سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں عدالت پروڈکشن اور بریت کی درخواست پر سماعت تھی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نعیم پنچوتا، سردار مصروف، آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست بریت پروڈکشن پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی صاحبہ نے کی۔ سابق چیئرمین عمران خان، پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کو عدالت طلب کیا جائے، وکیل نعیم پنچوتا کی یہ بھی استدعا تھی۔ پہلے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر بحث کر لیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی صاحبہ نے یہ کہا، اگر سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جج شائستہ صاحبہ نے یہ سوال بھی کیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ وکیل نعیم پنچوتا جو تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ زمان پارک آپریشن کیا گیا، وارنٹ نکالے گئے، حکومت کا کام سیکیورٹی مہیا کرنا ہے، نعیم پنچوتا کا یہ بھی کہنا تھا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں، وکیل نعیم پنچوتا کی یہ استدعا تھی۔ ضمانت پر حاضری ضرور ہوتی، بریت پر سماعت کے لیے پروڈکشن ضروری نہیں ہے، جج شائستہ کنڈی صاحبہ کا یہ کہنا تھا۔ عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت پروڈکشن کی درخواست مسترد کر دی، یعنی کہ عدالت نے عمران خان کی عدالت پروڈکشن کی درخواست جو تھی وہ مسترد کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر وکیل نعیم پنچوتا نے دلائل اپنے جاری رکھے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر تمام مقدمات میں صرف ایما کی حد تک ہیں، وکیل نعیم پنچوتا کا یہ کہنا تھا۔ ایک ہی دن میں متعدد مقدمات عمران خان کے خلاف درج ہوئے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک ہی طرح کا کردار رکھا گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، نہ بتایا گیا۔ مدعی ایسے شو ہے جس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں۔ کیا اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی مقدمات میں بری ہو چکے ہیں؟ جج صاحبہ نے پھر یہ سوال بھی کیا۔ اس سے قبل بھی بانی پی ٹی آئی متعدد مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ نعیم پنچوتا کا جواب یہ تھا کہ جی بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواست پر پھر فیصلہ محفوظ کیا، اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سہالہ لوئی بھیر میں مقدمات یہ درج کیے گئے تھے، اور پھر بانی پی ٹی آئی کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں ریلیف مل گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے 2 مقدمات میں بریت کی درخواست جو تھی وہ منظور کی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی صاحبہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تھانہ لوہی بیر سہالہ میں جو مقدمات درج کیے گئے تھے ان میں عمران خان کو بری کیا گیا۔ تو آج عمران خان 2 مقدمات میں بری ہوئے، لیکن شام کو جو سب سے زیادہ خبر جنریٹ ہوئی وہ یہ خبر تھی کہ جو مختلف یعنی کہ میوزیم، حساس اداروں کے دفتر، میٹرو اسٹیشن حملے سمیت جلاؤ گھیراؤ کے 12 مقدمات میں
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शेरी मज़ारी, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, अकरम साई, बिशारत राजा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुल्ज़मान को सदाकत अब्बासी, वाइक कयूम और उमर तनवीर भट्ट के बयानात की रोशनी में नामज़द किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ सानिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी रावलपिंडी में दर्ज है। मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी एसएचओ थाना सिटी आफ्ताब अहमद की इस्तदा पर जारी किए गए हैं। अब इसमें जो नाम है 12 मुकदमात के अंदर मैं फिर नाम आपके सामने दोहरा देता हूँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शीरी मज़ारी वैसे ये पार्टी छोड़ चुकी हैं, और जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, अकरम साही, बिशारत राजा के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। इस पे रद्द-ए-अमल भी दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो बैरिस्टर सैफ हैं, तर्जुमान है, वो इन तमाम जो केसेज़ हैं उनके हवाले से उनका ये कहना है कि ये केसेस दुरुस्त नहीं हैं, और इस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ आया है वो इस तरह का मौक़िफ़ है। और साथ में ये है कि ये जो जलाओ घेराव के केसेस के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, तो इनके खिलाफ अब वारंट जारी हुआ है। तो वारंट तो जारी हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन, सिर्फ़ 2 दिन पहले वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात यहाँ करने आए थे, और मुलाकात करने के बाद वो इमरान खान साहब के पास भी गए जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर, फिर वहाँ पर उनसे मुलाकात की। तो माहौल कुछ इस तरह नज़र आ रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है जब शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा थे उनका ये कहना है कि ऐशी पेशरफ्त है, और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से भी एक बयान आया था कि ये जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान, ये एक खुशाइंद बात है कि ये मुलाकात हुई है। लेकिन बहरहाल ये केस जो है, ये केस एक अलग नौइयत का केस है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो आज वारंट जारी हुए हैं, तो उस हवाले से ये खबर भी बनी थी कि वो वज़ीर आला केपीके हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ केसेस यहाँ पर बने हैं, या वारंट जो है उस हवाले से जारी हुए हैं। तो सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं, और अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो इस सिलसिले में होगी ताकि हम कुछ इनपुट जो है बानी चेयरमैन से ले सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, यानी इसके अंदर भी मुराद सईद का नाम आ रहा है, या बाकी जो नाम है तो वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी वो कैंडिडेट के तौर पे उनके नाम और एतराज़ात भी उनके ऊपर आ रहे थे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि इनके खिलाफ जो है अली अमीन गंडापुर इंक्लूडिंग उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं।